लाइबुमा रगजाक फिल चिथाम बाजेट अधिवेशनी सालथामनि साल रां मंत्री प्रनजित सिंह रायनि बखाक्तै 2025-26 रां बिसिनि बाजेट 32,423.44 करोड़ जे रां कारी जाखा आबनो खाफुर जाखा 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए रंजित देबबर्मा क्राकशल कथार अधिवेशन खाफुर जाकमानि कक शाखा एमएलए रंजित देबबर्मा बतै बसाखा लाई थांनाय बिसिनि सालाय ताक्लाय बिसिनि बाजेट 16.61% बांखा हास्तेनि हामक्राय खलायतानि अबकाशा मारि एंनाय शाखा एमएलए रंजित देबबर्मा हास्ते हापांनि फाइसिंति बेलायनो शेप काहामनि बिसिंति सामं खलायजागै दङ हनै शाखा ब ओ कारिजाकमा बाजेट तिप्रासा लोकरगनि हामक्रायनि बागै कारिजाखा हनै सराय सरायके सायखना रखा 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए रंजित देबबर्मा तै ओ बाजेटनि बिसिंतै तिप्रासा गामियो हामक्राय फाइनै हनै शाखा एमएलए रंजित देबबर्मा एमएलए रंजित देबबर्मा क्राकशल कथार अधिवेशन ब तैब सातानि सायखना रखा पीएम किसान योजनानि बिसिंतै हुकबार खलानि रगनि बागै हामक्रायनि बागै हापांनि बखाक्तै शेप रिजाखा गोबांमा हुकबार खलायनाय रग तै आबाय बाक्सा बेकार बागनि तंखा तरक तरक सामंकरै ओंमाबाय बेकार रगनो सामंनि लामा फुनगना बागै हातियो फालनक रिनानि बागै मार्केट स्टलनि रां बाजेट नारक जाकमानिब बेलायै अकगनो बलायै कगना रखा एमएलए रंजित देबबर्मा तै 2025-26 रां बेसियो मुख्यमंत्री शस्य सामल योजनानि बिसिंतै कताल स्कीम चालु खलायनानि बागै याप्रि रमखा तै अमनि बागै 5 करोड़ रां खाति नारक जाखा वातै नकबार फायै हुकबार हाबा देराजाक लुकुरगनो चुबानानि बागै हनै खातुं खाजानि बिसिंतै बलायै कगना रखा क्राकशाल कथार अधिवेशन 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए रंजित देबबर्मा प्रनजित सिंह राय जे 2025-26 बिसिनि बाजेट 32,423.43 करोड़ जे रां बक्स शाखा अमना आं बिलायके न खाफुर जाखा तामनि हिकाकाय थांनाय बिसिनि स्लाय अ बाजेट 16.61% बांखा अमबा जिनि हास्तेनि हामग्रायनि सामंकान्थिनि मकायसा मानि मुदंनाय अफ गथाजाक गभर्नमेन्टनि अमकायसा सामंका हामकान्थिनो बिलायके सेफा हामबानानि आंखा खायो माने स्पिकार सार आंखा खायो उ बाजेट तिब्रा सारनि हामारि बिबागै दं और काहाम काये सराय सराय खालाय और साइड जाका अबनि बागै तिब्रा सा आम सायो दं अ बाजेट नि बिसिंतै हामारि फायनाय हिनै आंखा खायो ब्रह्मनां स्पिकार सार बोलेमा आं होबारनि बेसेबो साननि नायो होबारनि बेसेबो और बोलेमा सरिता एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर एबा कृषि ओ कृषक कल्याण गयै बक्सानाय जेंजाखा 2018-19 बिसिनि सिमि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एबा पीएम किसान चालुमानि बाय 300 जरा 2,77,970 जना कपार खालायनानै हामग्रायमान तै 842.6 करोड़ रां बेनिफिशियारि कपार खालायनानै बैंक एकाउंट हाका अमबाय ब्लै खाय कपार खायखनाय निनि रुराल एलाकाव हिन्दी गामियाम जायो हिन्दी जरा कपार खायनिरो बर ब्लै ब्लै खाय हामरि मानखा इसमाना स्पीकर सार अमसिनिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नि बिसिंतै 14.14 लाख कपार खालायनायरो नबो खबजाखा ताई 3,81,685 जना कपार खालायनायरो किसान क्रेडिट कार्ड बागजाखा ताई केसीसी नि बिसिंतै 2,142.85 लाख रां कपार खालायनायरो मानखा अन्थै खायनो जिनि कथाजाक सरकारनि जराव गामि आमचाय हिन्दी शहर एलाकाय हिन्दी जेखाने
kৃষক যারা সামন খালাই দङ বড় সামন ni khaimani bisingtei sarkar ni chubamani bisingtei bora khamani mani tongkani angka kle mana misbekar sa omo simia 2018-19 bisini simi kokbar khalai nai 1,19,290 জন ano soil health card bakjakha logi aspirational block selection khalai damchara ganganagar তাই 10টা তাই দলাই ডিস্ট্রিক্টে 100% soil health card bakjakha omtikino tabo kami amsayo kokbar ni mesebo samungka panjagi Borangana speaker sa Hasteni government 8টা district ni 52টা গ্রামীণ বাজার এবা rural market ni infrastructure development ni bagai 127.15 crore rang narkha omo bai kami amjai khatiro belai no kahamungai ini ang khattayo jini kami amjayo manani speaker sa bazaro kamu nami kangha karon bekar kobangma chakri khainani set terik-terikai kami khainani bai chini bororo kamu kami amjayo baniya khainani bagai nokthai naikku buitongo o dorao je oro kamu kami amjani je nini market uskolo khalainani bagai jeran o budget to narjakha mo blackena ma bolayo blackena hambai maru o dr nirmistano 127 কোটি টাকা যে মার্কেট দোকানে গ্রাম অঞ্চল নারগনি যে বাজেট মনে চিনি ব্লাইকেন না বলে তাই কাইসা কমহা 2025-26 ফাইনান্সিয়াল ইয়ার মুখ্যমন্ত্রী শস্য শ্যামলা যোজনা নেই মুম্বাই কাইসা কটা স্কিম চালু পাইকা খালাইনা বাগে ইয়াক বিরম জাকা অমনি বাগে 5 কোটি রাং খাপিনার জাকা এই বাজেট মানে নিষ্পকাশা omobai gobangma jara wati bawoi nokor wati bawoi ba bibonno sombon ko thaye jara gram অঞ্চল jara khub khainero bongni ফসল নষ্ট থামনি অমর বড় রাং মাননি নে আং খাকলাyo মাননো স্পিকার सा angka buk sanai higher education ni desebo higher education hasti government ni juda degree college tabo assistant Profesor tai principal pelangga bagibo kaisa kotor mayak dirongkha mia chini borongganam chief minister bobo hauso obno saka 201 jona assistant professor 13 jona principal pelangga ni bagai yak dirongkha omobai tabuse sara pilprawo bibonno college je फोरोंनाय बायदि जे अभाब दंमोन प्रिन्सिपाल नि जे अभाब दंमोन मसुफुं मानने ने आं खाख्लायो ताय अ प्रफेसर एवं प्रिन्सिपाल खालामनि बिसिङाव कलेज रबो रोंमारि खालामनाय एवं जारा सोलोंनाय र बर' अमनि गाहाम गथाय मानने आं खाख्लायो ताय ते जना अमसिमिया मानने स्पिकार Sachin Deborah Memorial Government Music College ni bagibo 23 jona music instructor pelanggan bagi ya kirana omoni bagibo budget omoni bagibo budget khobjaka ka omoni bagino manane speaker sa teruk khai chini ringmari hamrogi thaitongo college ni music college ni ororogo nanmani je फोरोंनाय रंना जिमानि बागै चिनि रोंमारि दाबो हामै दङ अमो अकथाजाक सरकारनि कायसा गाहामारि एवं मनोजों मा बलायनाय एवं जों बलायनो दङ अमो सिमिया 2025-26 रां बिसिगो आमबासा काकराबन ताय अलबुको आमसायो गोटाल डिग्री कलेज खोलंना बागैबो याकनि रंजाखा म जों बिलाइखाय খাত অংশকো ব্ল্যাকেট অংশকো তামনি জায়গায় একটা দুর্গম অঞ্চল করব আর তার কলেজ নাই যেটা ওয়ানসুদি হই আছে মাননীয় স্পিকার স্যার করব গাইও তারপরে নিন করব ডিগ্রি তারপরে কাকরা বন আমবাসাও তার কলেজ নাই
কোনোদিনও जों दुर्गम এলাকাও কলেজ স্টুডেন্ট जों মানসুবই মাইয়া বিশেষ করে ত্রিপুরাসার মানসুবই মাইয়া কিন্তু ও গভর্নমেন্ট তিনি ওয়ানসমানি বিশেষে সেই গর্ব সেই আম্বাসা অনরক কলেজ খুলনানি বাগै অমবাই বিশেষ কইরা কামি অঞ্চলে তংনাই ত্রিপুরাসার রাং পুষা যারা বিয়াল তংনাই বড় রংমারি কাহাম ছেক মাননাই কলেজ পড়ানোর সুযোগ মাননাই তাই আমি খাইনা নাংলিয়া বড় আম্বাসা সেই গর্ব